sung túc an vui ý ý Beautiful moment. Chúng ta hãy cùng chào đón một khoảnh khắc rất là tuyệt vời này ạ. आज 14 February 2025, that is Valentine's Day, the day of love. And here we are talking of the love between the two nations, Vietnam and India. And that is by exploring the cultural heritage of India and Vietnam. The most important thing is both the countries share the similar past. Thousands of years back, if you go back about 1000 years, you will see many culture of India is same as of in Vietnam. So here I introduce our guest on the stage. Here the publisher of the book Guardian of Heritage, Narendra Kumar Verma ji, the Diamond Pocket Book publisher and chairman, and beside him I have with me the chief guest for today's book release, that is Sri Raj Bhushan Chaudhary ji, Union Minister for Water, and the man of the day, Professor Dr. Chu Walkway, and he is the one whose biography you'll find in this book. And beside me, my Vietnam partner, Julia, the Secretary General for World Record Union, and here Utana, Asia Book of Records, resident citizen of Germany, but resident of Singapore, and she has reviewed this book. So for any book review, she can narrate a little bit, about 2 minutes, what you found in the book to the media. Yeah. I was very, very impressed how someone can struggle so much, but time very early in age, actually the meaning of his life very early, and even he had to struggle and he had to go against boundaries, he had to fight for what he's loving so much that he still continues till today and bring the inheritance, not only to Vietnam's population back, but even to other countries. And I'm very happy that I'm part of this, and I think we all should think about where we can, where we find our inheritance, what does our parents give us what we can bring to our children and into the future. Sir, the publisher of the book, आपकी तरफ से 2 शब्द. Diamond Pocket Books 1948 से लगातार हर किस्म का साहित्य छापते रहते हैं, विशेष रूप से साहित्य और संस्कृति के बारे में. और इन दिनों हमने एक और विषय भी लिए हैं जिसमें स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया गया है और स्वस्थ भारत बनाने की ओर जो कदम है अपनी सार्थकता प्रदान करते हैं. लगभग हर साल लगभग हम 500 किताबें छापते हैं, एवरी डे 1 बुक, और हिंदी में, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, उड़िया, पंजाबी and Urdu. We are publishing in all the major languages, all the books, and we have reached all over India and all over the world. So, Vishwarup Rai Chaudhary is writing books which are for the welfare of the society, and all these books are with the aim that India should become a healthy nation. And
is doing all these partnerships with Vietnam and India, which is a respectable thing. We wish you many success. Thank you. हमारे बीच आज के चीफ गेस्ट राजभूषण चौधरी जी, यूनियन मिनिस्टर। सर, आपके दो शब्द। आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पर इंडो वियतनाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में आज गार्जियन ऑफ हेरिटेज नामक जो बुक है, जो बायोग्राफी है प्रोफेसर डॉक्टर चाओ बाओ क्यूंग जी का, हमारे बीच हैं, यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यहाँ उपस्थित हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी जो डायमंड बुक पब्लिकेशन के चेयरमैन हैं, और हमारे जर्मनी से जो बुक का रिव्यू की हैं मैडम आई हुई हैं, और सम्मानित सभी जो दोनों देश के जो प्रतिनिधिगण हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये एक प्रयास है कि जो हमारे साझा विरासत रहा है, सांस्कृतिक विरासत रहा है इंडिया और वियतनाम का, उसको एक एक्सचेंज करने का, उसको पुनः जागरण करने का, उनको फिर एक दूसरे को जताने का कि हम एक हैं और हमारे बीच में कितनी गहरा संबंध रहा है, ये दर्शाने का एक प्रयास है। और इसी कड़ी में ये 20वां एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। अलग अलग समय में ये कार्यक्रम लगातार किया जाता है ताकि जो साझा विरासत है उसको हम लोग कायम रख सकें और उसको मजबूत कर सकें, और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, धन्यवाद। एंड फाइनली अगले 2 मिनट के लिए प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्यूंग will speak to the Indian media. You will translate. Tôi rất hân hạnh năm nay là bản cá nhân tôi từ Việt Nam sang, đoàn Việt Nam sang 20 người. Tôi rất vinh dự được các quý vị đã ra được cuốn sách và một đại sứ văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tôi cảm ơn tất cả báo chí luôn luôn có sự tin yêu, có sự tin tưởng và mang cho thân mình tôi một trái tim, một xác phôi cảm tạ tất cả. Today I'm very happy and appreciate together with our Vietnam delegation come to India, and from the bottom of my heart I want to say thank you to Dr. Vishnu Rai Chowdhury, India Book of Records, and all the media here. You come, and I hope that in very near future again we will have some more exchange, culture exchange program, and I really hope that we can like to come to Vietnam so that we can understand more about our culture and especially the heritage of Vietnam also. Thank you. काफ़ी अच्छा एक कार्यक्रम है, एक कल्चरल एक्सचेंज का, और इस कार्यक्रम में मुझे आकर के बहुत ही खुशी हुई। बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक हमारे साझा जो विरासत है और एक दूसरे को समझने का जो एक प्रयास है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक अवसर है। और मुझे आपने ये सौभाग्य दिया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने के लिए, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। आज हम भारत और वियतनाम की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह आयोजन केवल हमारी साझा विरासत का उत्सव नहीं है, बल्कि भविष्य में आपसी सहयोग और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करता है। भारत और वियतनाम का सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरा है। चंपा सभ्यता और भारत का ऐतिहासिक संबंध हजारों वर्षों पुराना है, जिसे हमारे प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडियन कॉलोनीज द फार ईस्ट में विस्तार से दर्शाया है। त्राक्यू में मिले 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पुरावशेष इस सभ्यता के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। वियतनाम में 25 से अधिक प्राचीन मंदिर स्थल और कई ऐतिहासिक दुर्ग भारत की सांस्कृतिक छाप को दर्शाते हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को पूर्व राष्ट्रपति
श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी 2018 में दा नांग से अपनी वियतनाम यात्रा स्टार्ट करके प्रमाणित किया कि हमारा संबंध कितना गहरा है। और जहां विश्व धरोहर स्थल माइसेन स्थित है, यह चंपा साम्राज्य का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है, जिसके मंदिर 4वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। चंपा की समृद्ध हिंदू बौद्ध परंपराएं हमारी साझी विरासत को दर्शाती है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि भारत सरकार वियतनामी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है और वर्तमान में 800 से अधिक वियतनामी छात्र भारत में विभिन्न सब्जेक्ट में अध्ययन कर रहे हैं। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि दोनों देशों के बीच जनसंपर्क को भी और मजबूत करता है। साथियों, मैं आज इस अवसर पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को उनकी पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। यह न केवल प्रोफेसर डॉक्टर चू बाओ क्यू के योगदान को सम्मान करती है, बल्कि भारत वियतनाम सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने में हम सहायता प्रदान करती है। यह पुस्तक हमारे साझा अतीत को और एक महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है, जो आने वाले पीढ़ियों को हमें प्रेरणा देगी। संस्कृति ही कूटनीति की आत्मा होती है और भारत वियतनाम का संबंध इस सत्य का उदाहरण है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हमारे संबंधों को द शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी के रूप में परिभाषित किया गया था। हम सभी को मिलकर अपने साझा इतिहास को भविष्य में और मजबूत करने की आवश्यकता है। अंत में मैं विश्व हिंदी परिषद और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम भारत और वियतनाम के संबंधों को और मजबूत करेगा और एक हमारी जो दोस्ती है उसके क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब bầu trời cảnh vật đó cô đôi về cô ban cho dân an quốc thái lập muôn nhà phúc ấm đề đa trời bốn mùa gió mát trăng thanh mùa xuân chảy nổi Tôi tin chắc là thậm chí là các anh thành công này ở thời điểm đó cũng chưa chắc là đã sinh ra. And I was just born. Còn tôi thì vừa sinh ra đời vào năm 1973. But most of the Indians, và hầu hết là những người Ấn Độ, they have seen this film nhưng họ đã được xem bộ phim này and heard the music several times. và nghe các bản nhạc hồi nãy các anh chị vừa nghe rất là nhiều lần. But there are many more blockbuster movie in India. Và thật sự thì cũng có rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng ở tại Ấn Độ. You see, 1977, Amar Akbar Anthony. Ví dụ như các chị thấy bộ phim Amar Kamal Anthony 1977.
then 1979, rồi 1979, then 1989. 1989, It's called Ram Lakhan. Ram Lakhan, những cái bộ phim này rất là nổi tiếng ở tại Ấn Độ. 1995, Karan Arjun. Rồi một bộ phim là Karan Arjun 1995, 1998, Gulam. bộ phim Chulam 1998. Jalam of Gulam. Chulam 1996, Jurwa. 1997, Jurwa. Chua, bộ phim Chua. 2017, again Jurwa 2. Và phiên bản Chua 2 vào năm 2017. These all are blockbuster films as from 1973 to present. Những cái bộ phim bom tấn này từ năm 1973 cho đến 2017. But one thing was common in all these films. Hầu như tất cả những bộ phim này đều có một cái điểm chung. The brothers separated in the childhood. Anh em hoặc chị em chia cắt nhau từ thời rất là nhỏ, từ thời thơ ấu. And after many years, Và sau đó rất là nhiều năm, suddenly they meet again. tự nhiên bất thình lình họ lại gặp lại nhau. They sing the similar song and they recognize, oh, he is my brother. Và đâu đó họ hát cùng một bài hát hoặc là có một cái đặc điểm gì đó khiến cho họ nhận ra nhau, đó là chị em hoặc anh em. Or a tattoo in both the brothers' hand. Thậm chí là có những cái hình xăm gì đó trên tay. Maybe the necklace which they were wearing in the childhood. Thậm chí là có đeo những cái vòng cổ gì đó mà cảm thấy quen quen. Thầy có quen không ạ? So when I went to Vietnam, và khi tôi đến Việt Nam, I felt similar like this only. Tôi cũng thấy những cái việc tương tự như vậy ở những cái bộ phim ở Việt Nam. When I went to Vietnam, the Central. Và đặc biệt bản thân tôi khi tôi đến ở Việt Nam. So if you think it is India, it is not India, it is Vietnam. Các anh chị có đoán được những cái bức hình ở trên màn hình này là ở tại Ấn Độ hay Việt Nam không ạ? So the temples very same as the temples in India, South India. Những cái đền thờ này thì hầu như là rất là quen thuộc ở tại Ấn Độ. So to me it looked like that Vietnam and India were separated in childhood, having the same bonding, but we should meet again. Và cũng tương tự như những cái câu chuyện mà anh chị em thất lạc nhau và như nãy giờ tôi chia sẻ thì tôi thấy Việt Nam và Ấn Độ cũng có một cái câu chuyện tương tự. So this structure was built in Vietnam about 1,000 years back. Những cái đền này thì đã được xây dựng ở Việt Nam hầu như là hàng ngàn năm. And that is called Champa civilization. Và đó là nền văn minh Champa. And they were having the same culture. They share the same culture as of India. Và nền văn minh Champa này gần như là cũng tương tự với lại nền văn hóa của Ấn Độ. So India and Vietnam are like a separate brother. Và Ấn Độ và Việt Nam cũng giống như là hai anh em đã bị thất lạc nhau lâu năm. So then one day, one very important person in Vietnam invited me for a lunch in his house. Và một ngày rất là đặc biệt, có một con người cũng rất là đặc biệt ở Việt Nam đã mời tôi đến nhà của ông ấy ở tại Việt Nam. And when I entered his house, và ngay khi tôi bước chân vào nhà, I thought that I'm entering an Indian temple. Và tôi cảm nhận được hình như là tôi đang ở tại một cái đền ở tại Ấn Độ chứ không phải là ở tại Việt Nam. In fact, inside his house there was a very big temple. Nhưng mà thực tế thì ở bên trong nhà của ông ấy thì có một cái đền thờ cũng rất là to. And that looks like this. Và các anh chị có thấy không ạ?